Hi Luis. Hi Miss Sonia. Good evening. I'm good. Good evening. Good evening to Miss Sonia. Good evening Miss Sonia. Okay, how are you today? Okay. Now we learn about comparative and superlative. Do you still remember about comparative and superlative? Super. Remember or not? Super. Okay. I will What? I will explain to you what is comparative and superlative. Comparative is this one. We can use comparative to compare things and superlative to say which thing is top in a group. Do you understand about what the meaning of comparative and superlative? I don't know. Oke, so like this. Komparatif itu digunakan untuk membedakan dua benda. Yes, komparatif. Oke. Dari kata compare itu membandingkan. Jadi harus ada dua subjek. And superlative is Superlatif itu satu to benda say tapi yang bagus. to say which thing in a top in a group. For example, cats are faster than mice. Ini komparatif apa superlatif? Komparatif yang mana? Ini. Ya. Contoh ini, cats are faster than mice. Hayo. There is two subjects. So this is the example of comparative. Komparatif. Okay, and then how about this example? I think art is the most difficult subject. The example of comparative or superlative? Superlative. Okay, do you understand? Yes. Okay, now how to use them? Bagaimana menggunakan komparatif sama superlatif? The first is for adjective with one syllable, at or an est. Jadi, untuk adjektif itu kata sifat dengan menggunakan satu syllable. Ditambahi atau diakhiri dengan est. Do you understand? Do you understand about the meaning? Yes. Jadi untuk kata sifat itu harus ditambahi atau diakhiri dengan est, okay? Susah. For example, nah, this one. Oh, wait it. Sometimes the spelling change. Don't forget for the superlative. Jangan lupa sebelum adjektif itu ditambahi the, okay? For example, I'm taller than my brother. What is the meaning? Aku lebih tinggi dari kokoku. Okay, so this is the example of comparative. Yes. And then you must change into superlative. Kamu harus merubah ke superlatif menjadi my father is the tallest in my family. What is the meaning? Kebanyakan. My father, ayahku, is the tallest, Yang adalah paling tinggi in my family. di nama papaku. In family, di keluargaku. So, this is the example of superlative. Superlatif. Why? Because there is one subject. Ya, one thing is top in a group. Jadi ayah ini yang paling terbaik di keluarganya, yang paling tinggi di keluarganya. Dan ini ada tambahan the sama est. Do you understand? The tallest. Kenapa ini ditambah est? Because this is adjective. What is adjective? Adjective itu kata sifat. Sifat itu apa? Kata sifat itu kayak tinggi, jelek, baik, bodoh, pinter, itu kata sifat. Iya. Do you understand? Yes. Okay. Now, this is big. Big artinya besar. Yes, Kalau bigger lebih besar. lebih besar. Kalau the biggest, Bekar. iya salah. The biggest, paling Besar. Do you understand the differences about three words? Yes. Okay. Now, the second, for adjective with two syllables which an
in Y. Take away the Y and add IER and IES. Don't forget the for the superlative. Jadi ini IST. untuk kata sifat tapi ada dua subjek itu ditambahi dengan IER atau IES. For example, Kok tahu maksudnya semua? iya, for example, easy. Easy artinya Sangat. easy itu mudah. Kalau kata Gampang. mudah atau gampang ya. Two syllables which end in Y. Ini kan diakhiri dengan Y. Jadi diganti ear atau yes. So easy, easier, the easiest. Itu easiest itu yang paling gampang. Kalau easy itu gampang. Kalau the easiest paling gampang. Oke? For example, maths is easier than science. What is the meaning? Sains itu apa? Science itu pelajaran IPA IPA itu apa? tentang alam. Alam itu apa? Alam tentang bumi, bulan, matahari, planet-planet itu science. Dengar lagi kan? Science itu subject to learn about Maksudku Earth. bacanya ulang lagi. Yang ini. Penjelasannya yang number 2. Jadi kalau ada kata sifat for adjective with two syllables which end in Y. Jadi kalau ada kata sifat yang diakhiri dengan huruf Y, you must add IER and IES. Apa sih? Kalau membedakan, Enggak, ini harus apa? kalau membedakan kata sifat yang diakhiri dengan huruf Y ditambahi IER atau IES. Ya, kalau ini komparatifnya easier, tapi kalau superlatifnya the easiest. Do you understand? Yes. Okay, for example, maths is easier than science. Jadi pelajaran matematika itu pelajaran yang paling mudah daripada IPA, daripada pengetahuan alam. And the example of superlative is English. English is the easiest subject. Bahasa Inggris itu adalah pelajaran yang paling mudah. Jadi yang lainnya itu susah semua, cuma bahasa Inggris aja. Iya, the top one. Ini berarti contoh dari superlatif. Yes. Okay? The third is for other adjective with two or more syllables, use more and most. Jadi kalau melebihi dari dua suku kata diakhiri dengan more atau most. Contohnya interesting itu apa? Do you know what is interesting? No. Interesting is menarik. Kalau more interesting artinya sangat Gampang. menarik. Kalau the most interesting lebih menarik. So the example, that book is more interesting than my homework. Interesting. Apa artinya? Interesting itu apa? Menarik. So Interesting apa? interesting itu artinya menarik. Jadi ini artinya apa? That book is That more interesting than my homework. kebanyakan gak bisa. That book That book. apa artinya? Buku Buku itu is yang mana? that book That buku itu more interesting itu paling itu yang menarik than my homework. daripada homeworkku. Jadi ini contoh dari komparatif. Kalau yang ini this TV program is the most interesting. Apa artinya? This TV program ini program TV ini is the most interesting. Interesting itu apa? Yang paling menarik. Yang paling menarik. So, ini adalah contoh dari superlatif. Oke. Note the adjective good, bad, and far have special form. Kalau good Good itu
pintar. Good itu baik. Kalau lebih baik itu bukan gooder, tapi better. Berubah jadi better and the best. Ya. Jadi ini jadi harus apa? Jadi 3 kata ini itu nggak bisa ditambahi er atau ditambahi ies, itu nggak bisa. Dia harus berupa kata. Kalau good menjadi better, terus the best. Kalau bad, worse, the worst. Far, further, the furthest. Do you get it? Yes. Do you understand? Okay, next. Nah, if you understand about my explanation, please do this work by yourself. Ini This one and this Ini one. bacanya apa? Activity 1, activity 2. Okay, please do by yourself, okay? Assistant.